ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରୂପେଶ କୁମାର ପଟେଲ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୁବେଦାନ ବାଲସଂକ୍ରା ବ୍ଲକ। ଆଜିର ଏହି ଆଭାସୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତୃତୀୟ ଭାଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ତ ଆଜି ଆମର এই ତୃତୀୟ ଭାଗ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତାପରେ ଆଜିର ଆମର এই ତୃତୀୟ ଭାଗର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛି। যে প্রশ্ন ଅଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ତ କେଉଁ ସମର ପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ? ଯେହେତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ମନେ ଥିବ। କହିବା ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେଣ୍ଟ ମେରିରୁ କହିବା। ସେଣ୍ଟ ମେରିରୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଉତ୍ତର କହିବା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ଠିକ ଅଛି, ଜାଣିନେବା, ମନେ ପକେଇ ନେବା। ଆମର ତୃତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ପରେ ଏଟା ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର, ତୃତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇକରି ଆମର ବଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ପ୍ରଦେଶ ବା ବଙ୍ଗ ଦେଶ ସେ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇକି ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଉତ୍ତର ବି ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥିବା। ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ କେଉଁଠିକାର ପ୍ରକୃତ ଶାସକ ହେଲେ? ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ କେଉଁଠିକାର ପ୍ରକୃତ ଶାସକ ହେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆମର ଆସିଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଦେଖିପାରୁଥିବା, ବଙ୍ଗର ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଶାସକ ହେଲେ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପ୍ଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ? ପ୍ଲାସି ଓ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ବିଜୟ ହେଲେ, ସେମାନେ ଭାରତର ପୁଣି କୋଉ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବା କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ? ଯଦି ଉତ୍ତର ଆମେ ଜାଣିଛୁ କହିବା, ଭାରତର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେହେତୁ ପ୍ଲାସି ଏବଂ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଂରେଜ ମାନେ ବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ସେଠିକାର ଯୋଉ ନବାବ, ସେଠିକାର ଯୋଉ ଶାସକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଶାସକ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ତ୍ରିଶକ୍ତି କୁହାଯାଉଥିଲା, ବଙ୍ଗର ନବାବ, ଆମର ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ଏବଂ ସିଜାଉଦ୍ଦୌଲା, ଏସବୁ ମିଶିକିରି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ପରାଜିତ ହେଲା ପରେ ସେଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର ସେମାନେ ଶାସକ ହେଇସାରିଥିଲେ, ତାପରେ ସେଠି ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ହେଇସାରିଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସେମାନେ ରାଜା ଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ସେମାନେ ପରାଜିତ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ବା କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଯେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ସେହି ସମୟରେ ମହୀଶୂର ନାମକ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ସେଟା ବଡ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ସେଠି 1771 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହାଇଦର ଅଲ୍ଲୀ ନାମକ ଜଣେ ଶାସକ ସେଠି ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେହେତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବହୁତ ଥିଲା, ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡିକ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ନା ମରହଟା ମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ମହୀଶୂରର ଯୋଉ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ମରହଟା ମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଯୋଉ ନିଜାମ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ହାଇଦର ଅଲ୍ଲୀ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡାକ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିତ ହେଇଥିବେ।
ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଶତ୍ରୁର ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ହେଇଯାଏ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମରହଟ୍ଟା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଏବଂ ଇଂରେଜ ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କ'ଣ କଲେ ନା ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 1767 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ଗୋଟେ ପାହାଚ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ। ତ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହାଇଦର ଅଲି ଯୋଉ ମିଳିତ ବାହିନୀକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମରହଟ୍ଟା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଏବଂ ଇଂରେଜ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଶକ୍ତି ଯୋଉ ମିଳିତ ବାହିନୀ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପରାସ୍ତ କଲେ। ଫଳରେ 1769 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କଲେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ଏଇଟା ଯେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଏକରେ ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଏ ବା ନିଜ ରାଜ୍ୟ ହରାଇଥାଏ କିମ୍ବା ସେ ଜିଣିଥିବ ତା ସହିତ ସନ୍ଧି କରିକିରି ତାଙ୍କର ରାଜିନାମା କରାହୁଏ। ତ ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଲି ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କଲେ ଏବଂ ଏହି ସନ୍ଧି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ଉପରେ ତାହେଲେ ଉଭୟଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହିସାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା ସେ ସନ୍ଧିରେ। ଏ ଗଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ମହୀଶୂର ସମ୍ବର ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ମିଳିତ ଶକ୍ତି ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସନ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଇଂରେଜ ଏବଂ ହାଇଦର ଅଲି କ'ଣ ନା ପରସ୍ପରକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ଏଠି ଆମର ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟ ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି। ଏଠି ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ମହୀଶୂର ସମର। ତ ଯୋଉ ସନ୍ଧି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଂରେଜ ମାନେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିଲା ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଂରେଜ ମାନେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହାଇଦର ଅଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଆମର କର୍ଣ୍ଣେଲ ବେରିଂ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ନେଇକି କ'ଣ କଲେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସହଯୋଗ କରିବା ଜାଗାରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ସମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ହାଇଦର ଅଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବେରିଂ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ନେଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହାଇଦରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଟିପୁ ସୁଲତାନ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବେରିଂଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆର୍କଟ ଅଧିକାର କଲେ। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଆର୍କଟ ନାମକ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଧିକାର କଲେ। କିଏ କଲେ ନା ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର ପୁଅ ଟିପୁ ସୁଲତାନ। ତ ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାପରେ ହାଇଦରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାହେ ନାମକ ଫରାସୀ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିକୁ ଦଖଲ କରିବାରୁ ହାଇଦର ଅଲି ଓ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ତାପରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ତ ଆର୍କଟ ଅଧିକାର କରିନେଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ସେଇ ସମୟରେ ନା ହାଇଦରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାହେ ନାମକ ଗୋଟେ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କର ଜାଣିଥିବା ଆମେ ଇଂରେଜ ଯେତେ ମାନେ ଭାରତ କୁ ବହୁତ ଶାସକ ଆସିଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ଫରାସୀ ମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାହେ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଦଖଲ କରିବାରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ହାଇଦର ଅଲି ଓ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ 1782 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର ପ୍ରାଣ ମାନେ ହରାଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ମାନେ ଚିତ୍ର ଅଛି। ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିବ ଜାଣିଥିବ ଯେ ବାପାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେଇଥାଏ ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଏଠି ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ତ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଲା ବା ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ହିସାବରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଟିପୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଟିପୁ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀଙ୍କର ବ୍ରିଗେଡିୟର
ମାଥ୍ୟୁସ୍ ଓ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯୋଉ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଟିପୁ ସୁଲତାନ କଣ କଲେ ନା ଇଂରେଜ ସେନାବାହିନୀର ବ୍ରିଗେଡିୟର ମାଥ୍ୟୁସ୍, ଏଠି ଯୋଉ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ମାଥ୍ୟୁସ୍ ସେନାବାହିନୀର ବ୍ରିଗେଡିୟର ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ଇଂରେଜ ଓ ଟିପୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହେଲା। ଯେହେତୁ ସୁଲତାନ ବି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିନେଲେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ବି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିନେଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ବ୍ରିଗେଡିୟର ମାଥ୍ୟୁସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଟିପୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେହି କାହାଠୁ ବାହାରି ନଥିଲେ, ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ଜୟ କଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦୀ ବି କିଛି ଲୋକ ହେଲେ। ତ ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ବହୁତ ଚତୁର ଜାତି, ତ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହାରିଯାଆନ୍ତି ସନ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ସେମାନେ ସେଥିରେ ଲାଭବାନ ହେଇଥାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ। ତ ଇଂରେଜ ମାନେ ଟିପୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହରାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଲେ। ଯେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଯୋଉ ମାଡି ବସିଥିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ନିଜେ ନିଜେ ଫେରି ପାଇଲେ। ଏହି ଭାବରେ ଆମର ମହୀଶୂର ସମର ବା ଯୁଦ୍ଧ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ନିଜ ନିଜ ହରାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଲେ। ତାପରେ ଆସିବା ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ। ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ଦେଖି ନିଜାମ ଓ ମରହଟା ମାନେ ଭୟ କରି ଇଂରେଜ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କଲେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବାପା ହାଇଦର ଅଲିକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆମର ମରହଟା ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଭୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ ସେହିଭଳିଆ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମତା ଦେଖିକରି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଏବଂ ମରହଟା ମାନେ ଭୟ କରିକି ପୁଣି ଇଂରେଜ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କଲେ। ପ୍ରଥମରେ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ, ତୃତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟ କରିକି କଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା 1790 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରୀବାଙ୍କୁଡ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଟିପୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଟିପୁ କଣ କଲେ ନା ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଇଂରେଜଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହାର ମିତ୍ରତା ଥିଲା ସେହି ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରୀବାଙ୍କୁଡ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଟିପୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଯେହେତୁ ଇଂରେଜଙ୍କର ସେଟା ମିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିପୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଇଂରେଜ ସେନାପତି ଯିଏକି ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନେଇ ଟିପୁଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପଟ୍ଟନମକୁ ଅଧିକାର କଲେ। ମାନେ ଏପଟେ କଣ କଲେ ନା ମିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରୀବାଙ୍କୁଡ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ କଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ଟିପୁଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପଟ୍ଟନମକୁ ଅଧିକାର କଲେ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ମାଡି ବସିଲେ। ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀକୁ ଯେହେତୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର, ତ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି କଣ କଲେ ନା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କଲେ। ଏହାକୁ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପଟ୍ଟନମ ସନ୍ଧି କୁହାଗଲା। ଯୋଉ ଇଂରେଜ ଆଉ ଆମର ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସନ୍ଧି ହେଇଥିଲା ମାନେ ତାକୁ କଣ କୁହାଗଲା ନା ଏହାକୁ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପଟ୍ଟନମ ସନ୍ଧି କୁହାଗଲା। ଯେହେତୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପଟ୍ଟନମକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହି ସନ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପଟ୍ଟନମ ସନ୍ଧି କୁହାଗଲା। ଏହି ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଟିପୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଂଶ ଇଂରେଜ ଓ ମରହଟା ଓ ନିଜାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ତିନିଟା ଶକ୍ତି ମରହଟା, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସେମାନେ ମିଳିତ ହେଇକି ଲଢୁଥିଲେ ଟିପୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ହରାଇବାକୁ ବସିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି କଣ କଲେ ନା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍
ସେଇ ମିଳିତ ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ସନ୍ଧି କଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧି ଅନୁସାରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକ ଅଂଶ ମାନେ ଅଧା ଅଂଶ ସେ କଣ କଲେ ନା ସେଇ ମିଳିତ ବାହିନୀକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯୋଉ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେଲେ ସେଟା କିଏ କିଏ ପାଇଲେ? ଇଂରେଜ ମାନେ ପାଇଲେ, ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ପାଇଲେ ଏବଂ ନିଜାମ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଇଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳ ହରେଇଲେ। ହେଇଗଲା ଆମର ମାନେ ତୃତୀୟ ମହୀଶୂର ସମର। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ ମହୀଶୂର ସମର। ଏଥିରେ କଣ ହେଲା ଦେଖିବା। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଟିପୁ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ହରେଇଲେ ତ ଟିପୁ ନିଜ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଲିମ ଦେଇ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଇଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ମିଳିତ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ସେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଧାଅଧି ଅଞ୍ଚଳ ହରାଇ ବସିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଥିବା କୋଉଠି ଟିକେ ହାରିଗଲେ ଆମର ବି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଘାତ ଆସେ। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ଏମିତି ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ। ତ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବରେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଫରାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଯୋଉ ବାହିନୀ ଥିଲେ ସେ କଣ କଲେ ନା ଫରାସୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଲିମ ହେଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସକ୍ଷମତାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କଣ କଲେ ନା 1769 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 1769 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ୱେଲେସ୍ଲି ଠିକ ଅଛି। ତ 1769 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ୱେଲେସ୍ଲି ଆଉ ମରହଟ୍ଟା ଓ ନିଜାମ ସହିତ ମିଶି ପୁନରାୟ ଟିପୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ମାନେ ଥରେ ତ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଅଧିକ ସେମାନେ ନେଇ ସାରିଥିଲେ, ତ ପୁଣି ଥରେ କଣ କଲେ ନା 1769 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମର ଇଂରେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ୱେଲେସ୍ଲି କଣ କଲେ ନା ୱେଲେସ୍ଲି, ମରହଟ୍ଟା ଓ ନିଜାମ ପୁଣି ସେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ମିଶିଗଲେ। ମିଶିକିରି କଣ କଲେ ପୁନରାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ଥରେ ଟିପୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା 1769 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯୋଉ ପୁଣି ଥରେ ମରହଟ୍ଟା, ନିଜାମ ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୋଉ ଟିପୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ତ ଟିପୁ ସାହସର ସହିତ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମିଳିତ ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଅତି ସାହସର ସହିତ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ 1769 ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ ସେଇ ସମୟରେ ଟିପୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା ବା ସେ ନିହତ ହେଇଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ ରାଜା ନିହତ ହେଲା ପରେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯାକ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ହିଁ ସେଠି ଅଧିକାର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ପରେ ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ମରହଟ୍ଟା, ନିଜାମ ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଯୋଉ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଟା। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଯେହେତୁ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜାମ ଏପଟେ ଶାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନେ ଉତ୍ତର ପଟେ ଶାସକ ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ସୁବିଧା ହବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଯୋଉଟା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଇଂରେଜ ମାନେ ଅଧିକାର କଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ କଲେ ନା ଇଂରେଜ ମାନେ ଅଧିକାର କଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ନିଜାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିଲା। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳଟା ନିଜାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିଲା ଏବଂ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଏଟା ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଶାସକ ଥିଲେ ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ସେମାନେ ଭାଗ ପାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶେଇଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାଗ ଯୋଉଟା କି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ଥିଲା ଇଂରେଜ ମାନେ ଅଧିକାର କଲେ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ନିଜାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିଲା ଏବଂ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଂଶରୁ କିଛି ପାଇଥିଲେ। ତ ଏହାପରେ
इंग्रेज माने भारत अन्य अंचल गुड़िक जय कर साम्राज्य वृद्धि करने उद्यम कले जेहेतु गोटे पर गोटे राज्य से जय कर चली था तो मन भितर निश्चय उत्साह आसथिबो एवं से धीरे 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 करके समग्र भारतवर्ष को राज्य में मिसाइवाई अर्थात सारा भारतवर्ष को निजर अधीन को आने सारा भारतवर्ष में साम्राज्य विस्तार करने उद्यम आरंभ करते जेहेतु गोटे पर गोटे राज्य जय करके राज्यर सीमा को बढ़ेगा लगिले तो परवर्ती समय कौन है ना इंग्रेज माने मरहटा शक्ति को लक्ष्य कर मरहटा मानकर अंतर्विवादर सुजोग निले जेहेतु आम जानी जे आमर जहाँ भी विदेशी शक्ति आसते से आमर भारतीय लोक मान भितर एकतार अभाव कारण से जड़े अन्य जन को सहित लड़ाई करके कौन करते ना गोटे पर गोटे माने राज्य जय कर चलते तो से समय कौन होता ना जो मराठा मान भितर अंतर्विवादर सुजोग माने निज निज भितर माने सिंहासन राज्यर अधिकारी होगापाई से कौन कले ना निज निज भितर झगड़ा आरंभ करदे तो जिते इंग्रेज माने जानले जे मराठा मान भितर अंतर्विवाद चलती तो तार से सुजोग उठेले सुजोगर फायदा उठेले से सुजोगर से कौन कले ना फायदा उठेले और परवर्ती समय कौन कले ना तो मराठा मान भितर जो मैंने थे जो गोष्ठी आमर गायकवाड़ भोसले सिंधिया और होलकर जो चार्टा मुख्यतः जो वंश लोके कौन कले ना परस्पर मध्य कलह लिप्त थे माने समस्ते गोटे गोष्ठी आ गोटे गोष्ठी को माने पराजित करिकी सहित छलना करिकी केमती से अंचल शासक हेबे सेथिपई सेमान भितर कलह लगिला से कलह लिप्त थे तो यही समय कौन कले ना माने मराठा मान सहित युद्ध करी मराठा शक्ति को पूरापूरी ध्वंस करते जेहेतु से परस्पर भितर लड़ुले भितर एकता नथिबा कारण शक्ति भी नथिला सुवर्ण सुजोग भाविक इंग्रेज माने कौन कले ना मराठा मान सहित युद्ध करके मराठा शक्ति को पूरा ध्वंस करते पराजित करते जो मराठा सहित मिसिकी से टीपू सुल्तान एवं हैदर अली को पराजित करते तो सही परवर्ती समय इंग्रेज माने कौन कले ना से मराठा मान सहित युद्ध करके शक्ति को ध्वंस करते राज्य को हरवा पड़ा यही भाव से गोटे पर गोटे राज्य जय करी चलते जिते अनेक गुड़िया राज्य को से जय कले से समय से गोटे प्रथा प्रचलन कले इंग्रेज माने गोटे प्रथा आरंभ कले जहाँ को कि सामंत संधि प्रथा कहुए तो भारतीय राज्य गुड़िक उपर इंग्रेज मानकर धीरे धीरे प्रभाव विस्तार है तो पुणी आहरी प्रभाव विस्तार करने वेल्सली कौन कले ना एक प्रथा प्रचलन कले ताहाकू सामंत संधि बा अधीनता मूलक मित्रता कहुए तो किए कले एटा ना वेल्सली एक प्रथा प्रचलन कले ताहाकू सामंत संधि बा अधीनता मूलक मित्रता कहुए जोटा कि सामंत संधि प्रथा नाम आमर इतिहास आम जानू तो यही सामंत संधि बा अधीनता मूलक मित्रता एथिरे जो शर्त थिला कौन थिला ना जो देशीय राज्य गुड़िकर राजा यह ग्रहण करेंगे अर्थात सेतबेले इंग्रेज मानकर माने प्रतिपत्ति तांकर क्षमता तांकर सैन्य क्षमता सब दृष्टि से माने भारत अन्य राज्यर राजा मान तुलन में अधिक शक्तिशाली थे तेणु यही सामंत संधि प्रथा अनुसार नियम रहा जो देशीय राज्य गुड़िक जेहेतु भारत में अनेक गुड़े राजा थे एवं छोट बड़ बहुत राज्य थिला तो अनेक राज्यर राजा मैंने इंग्रेज मान भय भी करते तो सही देशीय राज्य गुड़िकर राजा जो मैंने कि यही संधिर शर्त को ग्रहण करेंगे से माने इंग्रेज मानकर मित्र हो अधीनता स्वीकार करेंगे अर्थात इंग्रेज मान सहित गोटे बंधुत्वपूर्ण वातावरण भितर रहिबे एवं इंग्रेज माने तांको आक्रमण करेंगे नहीं ये शर्त रखिकी से कौन कले ना
कि राजा कौन कले ना इंग्रेज मानकर मित्र रहिले अधीनता स्वीकार करते। तो से माने जो सर्त आउ कौन से माने इंग्रेज मानकर अनुमति न नहीं कौन देशीय किंबा विदेशी शक्ति सहित संपर्क रखिपारे ना। सामंत संधि जो सर्त अनुसार जे अधीनता स्वीकार कला से कौन कर कौन देशीय किंबा विदेशी शक्ति सहित संपर्क रखिपार ना। तापरे सामंत संधि ग्रहण करथिबा राज्य अर्थात जो राजा ये संधि को ग्रहण करथिबे से राजा कौन करिवे ना निज खर्च रे दले इंग्रेज सैन्य को निज राज्य रे रखिबे। एठी जे से संधि ग्रहण कला से ग्रहण करथिबा राज्य कौन करिवो निज खर्च रे दले इंग्रेज सैन्य को रखिबो। जदि भी केते माने इंग्रेज माने चालाक जे तांकर सैन्य को सही राजा रखिबे अर्थात जेतले से राजांकर विपद पड़िबो बा राजांकर विपद समय से इंग्रेज सैन्य किसी काम को तांकर नथिबे से माने केवल इंग्रेज मानकर माने कथा मानिक इंग्रेज मान अनुसार से माने तांकर सैन्य क्षमतार प्रयोग करेंगे जिते भी दरकार पड़ो किंतु संधि अनुसार से राज्य कौन कर निज खर्च रे इंग्रेज दल इंग्रेज सैन्य को निज राज्य रखिए और सैन्य मानकर जदि खर्च देवा असमर्थ हेले सही खर्च बाबद को निज राज्य एक अंश इंग्रेज मान को देवे। माने को प्रकार शर्त इंग्रेज माने रखिथिले माने केते चालाक से को भलिया बिना युद्ध रे माने गोटे गोटे राज्य अधे अधे माने पाई पाई गले जेहेतु इंग्रेज मानकर जो सैन्य थिले तांकर खर्च बेसी तो साधारणतः छोटिया छोटिया राजा बा अति शक्तिशाली राजा बा धनवान राजा होइतिले मध्य माने इंग्रेज मानकर जो खर्च तुलेबा किछि दिन होय तुलैथिले किंतु परवर्ती समय से माने तुलै पारिबे नाही ए भलिया माने तांकर निश्चय खर्च बढ़ी बढ़ी चलिबो एवं से खर्च तुलै पारिबे नाही तेणु बाध्य है कि से माने कोन करिवे ना जो राज्यर कि अंश कौन करेंगे निज राज्यर एक अंश इंग्रेज मान को देवे। ये भाव में माने ये सामंत संधि प्रथा प्रचलन करी गोटे पटे गोटे राज्यर किसी किसी अंश दखल करी 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 तांकर साम्राज्य विस्तार करी करी चलिए। आउ जो राजा ये संधि को ग्रहण कले से गोटे प्रकार इंग्रेज मानकर अधीनता स्वीकार कले एवं इंग्रेज माने राजा हिसाब से थिबे किंतु तांको द्वारा किसी हो नथिबो इंग्रेज मान द्वारा से परिचालित होउतिले। तो ये भाव में इंग्रेज मान तांकर साम्राज्य विस्तार करी चलले। तो को माने ए संधि को ग्रहण कले देखिबा प्रथमे हैदराबाद रो निजाम एही संधि ग्रहण कले माने जो सामंत संधि ग्रहण करिबारे प्रथमे किए ना हैदराबाद रो निजाम से प्रथमे ग्रहण करथिले परे अयोध्यार नवाब सामंत संधि ग्रहण करी निज राज्यर एक अंश इंग्रेज मान को देइथिले जेतु तांकर शर्त अनुसार इंग्रेज सैन्य रखिबा पे बाध्य जदि तांकर खर्च देइ न पारले निज राज्यर किछि अंश मान को देबाक पड़िबो। तो अयोध्यार नवाब मध्य से संधि को ग्रहण कले एवं परवर्ती समय से निज राज्यर किछि अंश हरैले इंग्रेज मान को देले सेहि परि भोसले सिंधिया एही वंशर राजा मान मध्य एही संधि ग्रहण करिकि निज राज्यर खंडे खंडे अंश इंग्रेज मान को देइथिले। भाव में से माने निजर साम्राज्य विस्तार करी करी चलिए। एठी आमे देखिबा जे हमर तांजेर तांजोर सुरट राजपुतना अंचल जो जोधपुर जयपुर प्रभृति राज्यर शासक माने सामंत संधि ग्रहण करथिले। तो यही अंचल जो तांजेर सुरट एठी गुजरात सुरट गुजरात अंचल सुरट अच्छी अंचल माने तापरे जोधपुर भी हमर राजस्थान रे अच्छी तापरे राजपुतना भी अंचल अच्छी जयपुर भी एपटे उदयपुर जयपुर सब ए अंचल मुख्यतः ए अंचल शासक माने कौन कले ना सामंत संधि ग्रहण करथिले फल से माने निजर स्वाधीनता हरैथिले जेहेतु गोटे प्रकार से संधि अनुसार माने ना से देशीय राजा सहित संपर्क रक्षा करि परिबे ना विदेशी कहा संगे संपर्क करि परिबे माने इंग्रेज मानकर गोटे प्रकार अधीनता स्वीकार करके इंग्रेज माने जहा कहउथिले सेही हिसाब रे तांकर राज्य परिचालन से माने करथिले एवं निजर
जो अखंड स्वाधीनता थिला ता पूर्वरु माने सामंत संधि ग्रहण करिया पूर्वरु सेटा से माने एई संधि ग्रहण कला परे निजर स्वाधीनता हरैले एवं निजर पसता स्वीकार कले एवं निज राज्यर मध्य गोटे अंश इंग्रेज मानकु बाध्य हेबा पई समय बाध्य होइकी देले। तापरे गोटे नीति तो चलला सामंत संधि प्रथा तापरे कौन कले ना आ गोटे राज्य सत्व लोप नीति गोटे पुणी गोटे माने इंग्रेज मानकर साम्राज्य विस्तार करने पे आ गोटे नीति प्रणयन कले सेटा होची राज्य सत्व लोप नीति। एई नीति गोटे पुणी भारतीय मानक ऊपर से माने प्रयोग कले। तो भारतर गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउसी जड़े साम्राज्यवादी शासक थिले। साम्राज्यवादी शासक माने कौन जेमती माने निजर साम्राज्य को विस्तार करवा अन्यर अंचल को दखल करवा निजर माने एरिया राज्यर सीमा को वृद्धि करवा ताकू साम्राज्यवादी कह जाए। जेमती हमर पड़ोसी देश चीन अच्छी चीन कौन करुच्ची सब भारतर गोटे अंचल पर आ गोटे अंचल को माड़ी बसची जो आगु चीन भारत युद्ध होता से समय किसी अंचल माड़ी बसला आज जाए छाड़ीनी तो एबे भी से भारतर विभिन्न अंचल को कौन करुच्ची मोर एरिया बोलिकी कहूची। तो चीन गोटे साम्राज्यवादी देश सब साम्राज्य अन्य देश को वियतनाम को भी कहूची मो देश बोलिकी अर्थात ताकर पाखापाखी जो अंचल थी से गुड़ाक मोर मोर कहीकि निज अंचल मिसेबार जो प्रवृत्ति ताकू साम्राज्यवादी कह जाए से भाया लोक को साम्राज्यवादी कह जाए। तो डेलहाउसी जड़े साम्राज्यवादी शासक थे सब साम्राज्यर वृद्धि चेष्टा कर। तो भारत में इंग्रेज मानकर साम्राज्य विस्तार करने एक नुआ नूतन पंथा से प्रयोग कले ताहा होची राज्य सत्व लोकनीति नाम नामित। तो कौन ताकू जानिबा आमे तो कौन सी देशीय राज्यर राजा अपुत्रिक थिले पोष्यपुत्र ग्रहण करथिले माने कौन सी राजांकर यदि पुओ झियो नथिबो ताले से कौन करथिले ना पोष्यपुत्र ग्रहण करके ताकू राजा करथिले एवं से राज्यर शासक हिसाब से शासन करथिला। तो राजांकर मृत्यु पर पोष्यपुत्र तांकर उत्तराधिकारी होइकि से राज्य शासन करथिला किंतु एई जो राज्य सत्व लोप नीति ए अनुसार कौन हबो ना केही पोष्यपुत्र ग्रहण करि परिबे नाही माने राजांकर यदि पुओ झियो नाही ताले तांकर मृत्यु पर केही बा कौन राजा पोष्यपुत्र ग्रहण करि परिबे नाही बोली व्यवस्था रहिला एवं तांकर मृत्यु पर तांकर राज्य इंग्रेज साम्राज्यभुक्त हेबार व्यवस्था रहिला। अर्थात यदि राजांकर मृत्यु होची से अपुत्रिक अछंती तांकर कोनोसी संतान नाही तांकर वंश नाही ताले से राज्यटा माने इंग्रेज साम्राज्य रे आपे आपे मिसी जीवार व्यवस्था रहिला। एई राज्य सत्व लोप नीति जोटा इंग्रेज माने प्रणयन करथिले। तो एही नीति अनुसार हमर को अंचल हमर सतारा झांसी नागपुर संबलपुर जयपुर प्रभृति देशीय राज्य गुड़िक इंग्रेज साम्राज्य भुक्त अर्थात यही जो राज्य गुड़कर ना ऐसी देखली माने सतारा झांसी नागपुर संबलपुर जयपुर एमानकर कौन होता एठिका राजा मानकर वंश नथिला तेणु से कौन कले ना पोष्यपुत्र ग्रहण कर पार नथिले एवं से राज्यटा यही नीति अनुसार राज्य सत्व लोप नीति अनुसार आपे आपे कौन से बिना युद्ध रे बिना कौन प्रकार माने संघर्ष रे आपे आपे इंग्रेज साम्राज्य अंतर्भुक्त होता। तो ये विभिन्न नीति विभिन्न राजा मान सहित युद्ध करी विभिन्न नीति प्रणयन करके इंग्रेज माने तांकर साम्राज्य वृद्धि करी चलले। तापरे तांकर जो परवर्ती समय शासन व्यवस्था चलला ताकू कौन कहगला ना नियामक आईन कहगला। तो 1773 रे इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी वाणिज्य करने संगे संगे भारत में राज्य विस्तार कले जेहेतु से वाणिज्य करने आसते राज्य विस्तार कले मन इच्छा शासन चलैले। तो यह ब्रिटिश पार्लियामेंट सह्य कर पारा नहीं अर्थात इंग्लैंड जो पार्लियामेंट बा जमी आम भारत पार्लियामेंट अच्छी जोटि शासन प्रणयन हुए देशर शासन व्यवस्था से चले। तो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट इंग्रेज मान जो शासन जो तंत्र जाले जो पार्लियामेंट से देखला आ सह्य कर पारा नहीं मन इच्छा शासन को। एवं 1763 ख्रीष्टाब्द इंग्लैंड प्रधानमंत्री से समय जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ भारत कंपानी शासन को नियंत्रण करने एक आईन पार्लियामेंट रे गृहीत करे जेहेतु से मन इच्छा शासन चलते तेणु क्षमता को नियंत्रण करें शासन क्षमता को नियंत्रण करने एक आईन गृहीत करे रेगुलेटिंग एक्ट बा नियामक
नियामक आईन कहुए ये जोड़ा आम ए आलोचना करुचे रेगुलेटिंग एक्ट बा नियामक आईन कहुए ए कौन उल्लेख थिला जे से बंगर गवर्नर इंग्रेज शासित समस्त अंचल गवर्नर जनरल बा बड़लाट हे बारा मोटामोटी कहवा गले जे इंग्रेज जो साम्राज्य थिला इंग्रेज मानकर सारा भारत वर्ष रे से ही मुख्य रहिबे जे बंगर गवर्नर एवं से बॉम्बे जोड़ा कि मुंबई कहा बर्तमान एवं माद्रास गवर्नर तांको अधीन रे रही कार्य करिवे बड़लाट को शासन क्षेत्र में सहायता करने 4 जन सभ्यों को नहीं गोटे शासन परिषद बा काउंसिलर गठित है से प्रत्येक सभ्य 5 वर्ष पर नियुक्ति पाइबे से जो नियम अच्छी ए नियम गुड़ाक सब अच्छी तो यही आईन अनुଯାयी इंग्रेज कर्मचारी दोष त्रुटिर विचार करने कलिकता ठारे एक सुप्रीम कोर्ट स्थापन करागला अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने इंग्रेज जो कर्मचारी इंग्रेज अधिकारी कौन दोष त्रुटि देखागले न्याय देवाई तार विचार करने कलिकता ठारे एक सुप्रीम कोर्टर स्थापन करागला एवं भारत शासन समस्त खबर बिलात पार्लियामेंट को जनवाई कंपनी को बाध्य कर जहाँ जहाँ ये घटना घटला जो प्रकार भल हो मंद हो सब प्रकार माने खबर इंग्लैंड पार्लियामेंट को जनवाई बाध्य करागला माने यही नियामक आईन अनुसार नियामक आईन अनुसार सबू खबर से भारत को जनइबे आम भारत सबू खबर कौन करेंगे ना आमर पार्लियामेंट को जनवा को बाध्य करागला तापरे पीठ तो भारत शासन आईन 1784 नियामक आईन केतेक दोष त्रुटि रही जाता तार सुजोग वारेन हेस्टिंग भारत में मन इच्छा शासन चलैले जो आईन कमजोरी थिला ताकू नहीं कौन कले ना से मनुष्य शासन चले नाना प्रकार अन्याय कार्य चलला तो सही त्रुटि को सुधारिया पुणी बिलार पार्लियामेंट प्रधानमंत्री विलियम पीट साहेब एक आईन कले ताहा पीट भारत शासन आईन नाम नामित यही आईन अनुଯାयी बिलात रे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बा नियंत्रण परिषद गठन करागला जोटा कि माने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण कला तो बिलातर मंत्री परिषद रु 2 जन को तार सभापति रूपे नियुक्त करागला यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल हाथ में भारत शासन सर्वोच्च क्षमता रहा से ही भारत प्रकृत शासक हेले तो गवर्नर जनरल क्षमता बढ़ाई दिगला और शासन कार्य परामर्श देवाक एक सभा रहा जमी आम राज्यसभा लोकसभा अच्छी है ठीक सेमती शासन को शासन कार्य परामर्श देवाई एक सभा रहा यही सभा 3 जन सभ्य रहे बॉम्बे माद्राज गवर्नर गवर्नर जनरल पूर्ण नियंत्रण रहा जो बॉम्बे माद्राज जो गवर्नर जनरल थे पूर्ण नियंत्रण रहा तो सुप्रीम कोर्टर क्षमता परिसर स्पष्ट करागला माने कौन कौन करें तो यही आईन द्वारा इंग्रेज सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण कर परवर्ती समय यहीपरि भाव में गोटे शताब्दी मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे वाणिज्य संस्था भारत शासक हो पार्थिला अर्थात गोटे व्यवसाय गोष्ठी जी कि भारत वर्ष को आसाला और परवर्ती समय भारत शासक हो पार्थिला विभिन्न प्रकार भारतीय मानकर एकतार अभाव एवं तांकर जो नीति नियम माध्यम से संपूर्ण भारत वर्ष को निजर अधीन को आनी पार्थिले एवं आमर ब्रिटिश पार्लियामेंट एवं जेहेतु आम जानिछु इंग्लैंड जो शासन प्रणाली अच्छी राजतंत्र राजा सेठिकार मुख्य एवं सेठी पार्लियामेंट भी अच्छी पार्लियामेंट में सेठी शासन क्षमता बा शासन परिचालना करथाय तो ये इंग्लैंड वर्तमान आमर राजा फोटो अच्छी एवं आमर आजिकार जो माने भारत में इंग्रेज शासन प्रतिष्ठार जो तृतीय भाग आम समापन कर सारी बर्तमान किसी आज जहाँ आलोचना है तारी उपरे किसी प्रश्न अच्छी तार उत्तर देवाई चेष्टा करियो हैदर अली कौटिकार शासक थिले बहुत सहजिया प्रश्न अच्छी उत्तर देवा हैदर अली कौटिकार शासक थिले आई गन कर ठीक अच्छे से मैसूर शासक थिले क्यों युद्ध रे ओ केते ख्रीष्टाब्द टीपू सुल्तान निहत हेले युद्ध रे केते ख्रीष्टाब्द टीपू सुल्तान निहत होते चतुर्थ मैसूर युद्ध एवं 1799 ख्रीष्टाब्द सामंत संधि बा अधीनतामूलक प्रथा जो इंग्रेज
प्रचलन करथिले। तापरे घ नंबर है केउ आईन बल इंग्लैंड पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण कर पारथिले। हमर पीटकर भारत शासन आईन। पे नंबर 2 खाली घर पूरण करबा। हैदर अली पुत्र डैश थिले। हैदर अली पुत्र डैश थिले थिले टीपू सुल्तान राजधानी नाम कौन थिला? टीपू सुल्तान राजधानी नाम कौन थिला? डैश थिला कौन हम? तो प्रश्न अच्छी श्रीरंगा पट्टनम डैश राजस्व लोप नीतिर प्रयोग भारत में करथिले। गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउसी। एबे किछि गृह कार्य अछि। हमर प्रथम अध्याय एठी शिक्षादान पूरा 3टा जाक भाग समाप्त होला। तो प्रथम अध्याय जो प्रश्नावली अछि तार प्रश्नर उत्तर निज निज अभ्यास करिबा एवं जो प्रकल्प कार्य किछि दिया आइछि ताकू भी करिबा। जे भारत वर्षर विभिन्न स्थान पुरातन नाम सहित परिवर्तित नामर एक चार्ट प्रस्तुत करिबा। अर्थात पुरा काल रे को नाम थिला एवं वर्तमान को नाम अछि ताकू चार्ट करिबा। तो आजिर हमर शिक्षादान कार्यक्रम एठी समाप्त होला। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।